अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली सुबह खैबर पख्तूनख्वा और सुबह पंजाब के मुलाजमीन ने 25 जून को भरपूर एहतजाज किया था, धरना दे रखा था। तो धरना मौखर हो चुका है। तो इस हवाले से आपको बताया जाएगा कि क्या हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात माने हैं या फिर धरना मौखर करने की क्या वजह बनी है। तो इस हवाले से मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आपको पता है कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा और सुबह पंजाब के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मुलाजमीन ने लाहौर में और पेशावर में भरपूर एहतजाज किया है। तो इस भरपूर एहतजाज का सबसे पहला और बड़ा मकसद था कि सूबाई मुलाजमीन को 30% तक डिस्पेरिटी अलाउंस जो है वो दिया जाए। जहां पर पंजाब के बजट में सूबा पंजाब के मुलाजमीन को डिस्पेरिटी अलाउंस जो है वो दिया ही नहीं गया था, लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने, जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन को इससे पहले 15% डिस्पेरिटी अलाउंस दिया जा रहा था, तो उसमें ही सिर्फ और सिर्फ 5% का मजीद इजाफा करके डिस्पेरिटी अलाउंस 2025 के नाम से 5% इजाफा दिया था। तो इस हवाले से मुलाजमीन का मुतालबा था कि जिस तरह से वफाक ने साल 2025 में वफाकी मुलाजमीन को 30% तक डिस्पेरिटी अलाउंस दिया है, तो इस हवाले से मुलाजमीन का और मुलाजमीन की मुतल्लिका तंजीमों का सूबाई हुकूमतों से ये डिमांड थी, ये मुतालबा था। मुलाजमीन का कहना था कि अगर वफाकी हुकूमत जो है वो डिस्पेरिटी अलाउंस मुलाजमीन को ना देती, तो फिर जो सूबाई मुलाजमीन है वो भी चुप करके बैठ जाते, वो भी इस हवाले से कोई बात ना करते। लेकिन इस दफ़ा जो वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत ने वफाकी मुलाजमीन को 30% तक डिस्पेरिटी अलाउंस जो है वो दिया है, लेकिन जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है। तो इस हवाले से बेचारे जो महरूम मुलाजमीन हैं, बेचारे जो छोटे तबके के मुलाजमीन हैं, हज़ारों की तादाद में सुबह पंजाब के दूर दराज इलाकों से अपने खर्चे पर बेचारे जो मुलाजमीन हैं वो लाहौर पहुँचे पंजाब असम्बली के सामने अपना हक हासिल करने के लिए। लेकिन नाज़रीन गिरामी, आगे से हुकूमती जो अरकान हैं, किसी एक हुकूमती अरकान ने सरकारी मुलाजमीन से ये तक नहीं पूछा कि आपका मुतालबा क्या है, आया आप यहाँ पर आए क्यों हैं। किसी भी हुकूमती अरकान ने बेचारे मुलाजमीन को, जो कि कल इकट्ठे हुए थे लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने, किसी एक हुकूमती अरकान ने उनसे उनका हाल अहवाल तक नहीं पूछा। तो फिर शाम के औकात में चंद एक पुलिस एहलकारों ने मुलाजमीन से मुलाकात करी है और मुलाजमीन को जो ट्रैफिक के मसाइल से आगाह करके ट्रैफिक की रवानी के लिए मुलाजमीन से मुतालबा किया था पुलिस एहलकारों ने। तो मुलाजमीन ने अपने जो मुतालबात थे वो फिर उन पुलिस एहलकारों के सामने रखे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, पुलिस एहलकारों ने मुलाजमीन को फिर तसल्ली दी थी कि हम ये आपके मुतालबात आला अफसरान और हुकूमती नुमाइंदगान तक पहुँचाएँगे। लेकिन नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर अफसोस है कि किसी भी एक हुकूमती अरकान ने मुलाजमीन से मुलाकात नहीं करी। हज़ारों की तादाद में जो मुलाजमीन है वो इकट्ठे थे लाहौर में। लाहौर की ट्रैफिक तकरीबन ब्लॉक थी, लेकिन जो हुकूमत है, हुकूमत की कार पर जूं तक नहीं रेंगी। तो सुबह पंजाब में बताया जा रहा है कि बाद में एक DSP साहब और एक हुकूमती MPA का, नून लेके एक MPA का जिक्र बताया जा रहा है कि जिन्होंने मुलाजमीन से और मुलाजमीन के नुमाइंदगान से मुलाकात करी है शाम के औकात में 25 जून को, जिसमें उन्होंने मुलाजमीन को और मुलाजमीन के नुमाइंदगान को यकीन दहानी करवाई है। और इस यकीन दहानी के साथ मुलाजमीन ने अपना जो धरना था 25 जून का वो मौखर किया है। तो इस हवाले से DSP साहब ने ये डेडलाइन दी है कि अगर 15 मुहर्रम अल हराम तक मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं उनको नहीं माना गया, 15 मुहर्रम गालबन 12 या 13 जुलाई को होगी, और इससे पहले पहले जो वफाक का नोटिफिकेशन है डिस्पेरिटी अलाउंस के हवाले से वो भी जारी हो चुका होगा। तो नाज़रीन गिरामी, अब मज़े की बात यह है कि मुलाजमीन बेचारों ने अपना जो धरना है वो तो मौखर कर दिया है एक DSP की यकीन दहानी के बाद। तो अब देखने वाली बात यह है कि DSP ने 15 मुहर्रम अल हराम तक कहा है कि 15 मुहर्रम अल हराम तक जितने भी आपके मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद करवाएंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो DSP साहब हैं वो मुलाजमीन का जो चार्टर ऑफ डिमांड है, जिसमें ना सिर्फ डिस्पेरिटी अलाउंस में इजाफे के हवाले से बात की गई है, बल्कि मुलाजमीन का लीव इन कैशमेंट का मुतालबा भी शामिल है, पंजाब के मुलाजमीन का 17A रूल का मुतालबा भी शामिल है, पेंशन रिफॉर्म्स का मुतालबा भी शामिल है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इतने सारे मुलाजमीन के मुतालबात हैं, तो क्या एक DSP की यकीन दहानी के बाद मुलाजमीन के ये जो डिमांड्स हैं, ये जो मुतालबात हैं, ये हुकूमत मानेगी या नहीं।
لیکن اگر یہیں پر پنجاب حکومت کا کوئی اعلیٰ عہدیدار کوئی حکومتی نمائندہ ملازمین کو یقین دہانی کرواتا، ملازمین سے میٹنگ کرتا ملازمین سے، تو پھر یہ بات ماننے میں بھی آ جاتی کہ ملازمین کے جو مطالبات ہیں وہ حکومت تسلیم کر لے گی۔ اگر سارے نہ کرتی تو کچھ نہ کچھ مطالبات اس سے ملازمین کے جو تسلیم ہو سکتے تھے، جس میں سب سے پہلا بڑا مطالبہ جو ملازمین کو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ تو لازمی طور پر مل سکتا تھا۔ تو ناظرین کرام، اب آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ایک ڈی ایس پی کی یقین دہانی کے بعد ملازمین کے جو مطالبات ہیں وہ حکومت تسلیم کر لے گی یا نہیں؟ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر مزے کی بات تو یہ ہے کہ حکومت ایک ڈی ایس پی کی بات مان لے گی، جبکہ اس سے پہلے جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جناب مریم نواز شریف نے بھی ملازمین سے خاص طور پر پینشن اصلاحات کے حوالے سے، لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے، مریم نواز صاحبہ نے اپنے حکومت میں آنے سے پہلے، وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے، ملازمین کی متعلقہ نمائندگان سے ملاقات کری تھی اور ملازمین کو 110% یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ جب ہی میں حکومت میں آؤں گی، جب ہی نون لیگ کی حکومت بنے گی، ہم آپ کے جو مطالبات ہیں وہ فرسٹ پریورٹی پر ان کو حل کریں گے، ان کو سولو کریں گے۔ تو اب آپ کے سامنے ہے کہ مریم نواز شریف نے یقین دہانی کروانے کے بعد ملازمین کے جو مطالبات ہیں ان کا کس حد تک پاس کیا ہے، ان پہ کون سا عمل درآمد کیا ہے، جو اب وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں وہ ایک ڈی ایس پی کی بات مان لیں گی۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر میرا نہیں خیال کہ ملازمین کو اس طرح سے نرمی اختیار کر کے جو ملازمین کے مطالبات ہیں حکومت ان کو مانے گی۔ اگر حکومت نے اسی طرح ماننا ہوتا تو پھر حکومت نے بجٹ میں ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اناؤنس کر دینی تھی۔ تو ناظرین کرام، پنجاب کے ملازمین کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ڈسپیرٹی الاؤنس، لیو انکیشمنٹ، رول 17A اور پینشن اصلاحات کے پرانے قوانین کو بحال کروانے کے لیے صوبہ پنجاب کے ملازمین کو خاص طور پر ایک دفعہ پھر بھرپور تیاری کے ساتھ نکلنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے صوبہ خیبر پختونخوا میں جو پشاور میں ملازمین نے دھرنا دیا ہے، تو اس حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایک صوبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے نمائندگان نے، وزیروں مشیروں نے ملازمین کو یقین دہانی دلوائی ہے کہ جس طرح سے وفاق نے 30% تک ڈسپیرٹی الاؤنس دیا ہے، سیم ٹو سیم خیبر پختونخوا کے ملازمین کو بھی وفاقی طرز پر 30% جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ دلوائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر ملازمین نے 25 جون کو دھرنا تو اس لیے دیا تھا کہ ابھی تک جو بجٹ ہے وہ منظور نہیں ہوا، ابھی تک جو نوٹیفکیشنز وغیرہ ہیں وہ جاری نہیں ہوئے، تو بجٹ منظور ہونے سے پہلے ملازمین کا جو معاملات ہیں وہ سالو ہو سکیں، ملازمین کو وفاقی طرز پر جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ مل سکے۔ لیکن ناظرین کرام، اب حالات آپ کے سامنے ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔